माड़ी है। फरमांदियां ने मेरे हालात भी सारे नालों माड़े ने। अल मुख्तसर मैं अर्ज करदा चला करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अम्मा हलीमा ने जेड़े वेले पंगूड़े च लेटिया वेखिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीन तरह दा जिक्र आंदा है। काले कंबल विच लेटे हुए ने या सुर्ख या सफेद कंबल विच लेटे हुए ने। फरमांदियां ने जदों मैं करीब हो के पंगूड़े विचों करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वेखण दा इरादा कीता। फरमांदियां ने जदों मैं कंबल हटाया फरमांदियां ने मेरी नजर फतूहा वाले चेहरे ते लगी माज़ाग वाले नैना ते लगी। मैनू इंज लगदा है जिवें आसमाना दा सूरज ते चंद उतर के आमीना दे वेड़े विच आ गया है। मुख्तसर इजाजत ले आमीना मैनू इजाजत दे दे मैं तेरा लाल लै चलिया। ते सैयदा आमीना बोल के की गलियां ने ऐ हलीमा तू ले जाई मेरे लाल नू दो पल ते मैनू खड़ा लैन दे। आओ सुनो तवज्जो दे नाल अम्मा हलीमा कहदियां ने जदों मैं अपने शहजादे नू सैयदा आमीना दे नूरे नजर लखते जिगर नू लेके चलदी फरमादियां ने जदों मैं अपने कबीला बनु साद विच पहुंची कहदियां ने कैद साली सी हर तरफ सब्जे दा नामो निशान कोई नहीं खुशक साली पई हुई है। जदों कौनैन दे वाली दी आमद कबीला बनु साद दी सरजमीन ते हुई फरमांदियां ने मैं पहला मुआमला वेखिया अल्लाह ने सारी खुशक साली नू दूर करके हरियाली हरियाली कर दिता है। फरमांदियां ने मेरी ऊँटनी माड़ी सी ताकतवर बन गई शहजोर बन गई। पहले टुरिया नहीं सी जाता जदों मैं कमली वाले आका नू बिठा लिया फरमांदियां ने फिर इंज दा टुरी बड़ियां बड़ियां ताकतवर जोर आवर भी पीछे रह गईयां। सारियां सहेलियां कहदियां ने हलीमा तेरे कोल दौलत माल कित्थों आ गया है। मैं क्या सहेलियों की होया फरमांदियां ने तेरी ते डाची भी बड़ी कमजोर सी टुरिया नहीं सी जाना हुण तू सवारी नवी ले लईए लगदा सवारी बदल लईए जदी वजह दे नाल तू साडे तो अगे निकल गई है रगड़ भी नहीं देती। अम्मा हलीमा बोल के कहदियां ने सहेलियों मैं सवारी नहीं बदली पर सवार बदल लिया है सवार बदल लिया है। अम्मा हलीमा कहती है मैं जदों सोने नू लैके अपने कक्खां दी कुल्ली विच दाखल होई अल्लाह ने कक्खां दी कुल्ली नू अर्श बना दिता। फरमांदियां ने रात दा हनेरा आउंदा है हर पासे हनेरा ही हनेरा है पर वाहद मेरी कक्खां दी कुल्ली अल्लाह ने इंज दी कर दित्ती सारी रात चानन नाल जगमगांदी है। आंडना गवांडना कहदियां ने हलीमा बड़ी अमीर हो गई है साडे कोल थोड़ी देर लई दीवा बालन लई तेल दी जरूरत होंदी है साडे कोल तेल खरीदण लई पैसे नहीं असी वेने आ तेरी कुल्ली विच सारी सारी रात दीवा बलदा है। हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है इतना तेल कित्थों ले लिया है। अम्मा हलीमा बोल के कहदियां ने सहेलियों मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मैं कोई चिराग या दीवा नहीं बालदी तेल नहीं खरीददी। जदों दा सोना मेरे वेले विच आया है
والے اور جدو قبیلہ بنو سعد دے اندر حضور دی تشریف آوری ہوئی ساریاں گلیاں سارا قبیلہ سارا محلہ خوشبوئاں نال معطر ہو گیا امبر مشک کستوری دیاں خوشبوئاں آندیاں نے ساریاں سہیلیاں کہندیاں نے نی ویکھو اے خوشبوئاں تسی بھی محسوس پئیاں کردیاں ہو او کہندیاں نے کردی تے میں بھی پر پتہ نہیں چلدا خوشبوئاں دے کھلے کتھوں آندے نے ایک سہیلی بول کے کہندی ہے ٹرو جا کے حلیمہ نو ملنے او دے نال گل کرنے او ٹردیاں جدوں اماں حلیمہ دے گھر وال چلیاں جویں جویں قریب چلدیاں جا رہیاں نے خوشبوئاں دے کھلے وددے آ رہے نے انہاں جدوں اماں حلیمہ دے ویڑے وچ قدم رکھیا کہندیاں نے نی حلیمہ اے خوشبوئاں نے سانوں بھی معطر کر دتا ہے پر تیرے گھر وچوں تے زیادہ ہی آندی ہے اماں حلیمہ نے فوراً کملی والے نو گود وچ اٹھا کے کہندیاں نے خوشبوئاں کیوں نہ آن او خوشبوئاں دا وارث میرے ویڑے وچ آ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 فرمایا حلیمہ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے خوشبوئاں دا وارث خوشبوئاں دا نمبا میرے گھر وچ آ گیا ہے او سنو اگلے جملے توجہ نال سماعت کریا جی سونا آیا اماں حلیمہ کہندیاں نے قحط سالیاں مک گئیاں بھکھاں دور ہو گئیاں فرماندیاں نے ہر گھر وچ رزق دیاں فرماندیاں آ گئیاں ہر پاسے ہریالی آ گئی جڑے جانور دودھ نہیں سن پیندے جڑے جانور دودھ نہیں سن دیندے اللہ نے انہاں نوں اینا دودھ عطا کر دتا گھراں دے برتن مک جانے دودھ نہیں مکنا فرمایا جڑے جانور سکے سن بھکھ ہریالی نہ ملن دی وجہ دے نال کمزور تے لاغر ہو گئے سن انہاں تے اللہ نے اینی چربی چاڑ دتی انج لگدا ہے جویں ہنے چربی دے نال پھٹ جانا ہے اللہ نے انہاں نوں بھی طاقت عطا فرما دتی اللہ دی ذات نے انہاں تے بھی فضل فرما دیتا کیوں کہ جتھے سونے دے پیر لگ گئے نے میں اوتھے تنگیاں دور کر کے آسانیاں پیدا کر دتیاں نے یہ تنگیاں دور کیتیاں وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش میں فرمایا عیسیٰ دے پیدا ہون والے دن تے بھی سلام ہے فرمایا پھر دنیا تے جان لگیاں بھی او دے تے سلام دوبارہ زندہ کر کے اٹھان لگیاں پھر او دے تے سلام یا اللہ جناب عیسیٰ دی پیدائش دا ویلا ہوئے دنیا تو جان دا ویلا ہوئے پھر دوبارہ اٹھان دا ویلا ہوئے سلام بھیجنا یا اللہ اے عیسیٰ دی شان ہے کملی والے آقا دا کی مقام ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد ووالد وما ولد فرمایا جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے نے میں اس زمین دی قسم ہے فرمایا میں اس شہر مکہ دی بھی قسم ہے جتھے رسول اللہ دے قدم لگ جان اللہ قرآن میں چھٹیاں قسمیں اٹھا دیتا ہے جے قدم لگے قسمیں اٹھا کے شان بلند کر دیتا ہے تے اوتے قید سالیاں کیوں نہیں دور کر سکتا اماں حلیمہ کہندیاں نے جدو سونا میرے بیڑے وچ رحمت بن کے آیا فرماندیاں نے کسے دا
کسی دے گھر دا فرد بھی کوئی بیمار ہونا فرماندیاں نے انہوں نے اس جانور یا اپنے بچے نو لے کے میرے ویڑے وچ آ جانا آ کے کہنا نہیں حلیمہ اے بیماری ہے اے تکلیف اسی تیرے ویڑے چل کے آ گئیاں حلیمہ نے فرمانا نہیں سنیلیو میں کوئی طبیب تے نہیں میرا ویڑا کوئی ڈاکٹراں دا ویڑا تے نہیں جتھے تسی یہ بیمار جانور یا بچہ لے کے آ گئے ہو انہوں نے بول کے کہنا حلیمہ ایسی جان دیا ماں تو ڈاکٹر بھی نہیں طبیب بھی نہیں فرمایا جے تسی جان نہیں ہو پھر لے کے کیوں آئیاں ہو انہوں نے بول کے کہنا تو طبیب نہیں تو ڈاکٹر نہیں پر جڑا تیرے ویڑے وچ آیا ہے وہ جگ دا طبیب بن کے آیا ہے فرماندیاں نے جدوں انہاں ناظرن مینوں اے جملے بیان کرنے میں اپنے سونے نوں اٹھانا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ید اللہ والا سونا جہا ہاتھ او دے درد والی جگہ تے رکھنا حضور دا ہاتھ لگن دی دیر اللہ نے انہاں نوں شفا عطا فرما دینیاں